Coronary vein. Coronary vein or left colic vein. Yeah. Left colic. Kapag binaliktad mo, Left gastric. Ay, sorry. left gastric or coronary vein. Okay. Okay. Ito ay coronary artery. Nandito. Coronary artery. Coronary artery connects what and what? Lesser omentum and Lesser curvature? Or greater curvature? What is stomach that? and the greater omentum. What is that Stomach Y and again? greater The Y? The Y? The Y? No, this one. This one. Ito? This way, yeah. Middle gastroepiploic. Middle gastrocephaloric. Artery. Vein. Middle gastrocephaloric vein. Middle gastroepiploic vein. Left gastrocephaloric vein And artery. Right gastrocephaloric vein And artery. Short gastric. Short gastric artery. Artery. Ayun. Okay. Tapos, So, Mga isa lang. anterior pancreatic. So, isa lang ang Okay, middle. Isa lang ang short. yan. Okay. Tapos, sabihin muna tayo. Yung sa may hepatic portal vein, na may mga branches dito. Okay. Coronary vein, Ayun. So, anterior pancreatic sa duodenal vein. hepatic portal vein, ito yung Or sa hepatic portal first. Hepatic No, portal. hepatic portal. Pag nakita mo na to, anterior pancreatic duodenal vein, tama dito to. So, taas natin yan. Tapos demarcation siya, kasi ito, superior mesenteric vein Okay. na. Tapos ito, ay posterior pancreatic duodenal vein. Tama. Tapos mag-stretch siya, magiging inferior mesenteric na siya, here. Ito. Ayan, inferior mesenteric. Galing sa superior mesenteric. Okay. Tapos, mag-branch pa siya further, magiging intestinal vein na Diretso siya. lang. Yan o, Yeah. intestinal vein. Yeah. Yung dito, kapag galing ka sa superior mesenteric vein, pagpailalim, Gastrosplenic. papuntang dorsal, gastrosplenic vein. Makikita mo siya dito. Tapos, dito tayo. Yan na yun. Tudong, ito malaki. Yan ay ang Gastrosplenic vein. Okay. Tapos, Posterior, ito natin yung anterior. spleen. Okay. Anterior splenic vein. Anterior splenic vein. Pancreatic vein. Pancreatic vein. So, yan. Yeah. From posterior posterior splenic. vein. Tapos, Meron pa ba? superior mesenteric. Di ba Tapos madaming na. parts papunta sa Ay! madaming tributaries? Artery, superior mesenteric artery. Meron pa ba dito? Wala na. Wala na. Dito. Pag nandito Ito ka na, ay from abdominal aorta. superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery. Pag nandito na dito, anterior pancreatic Duodenal? duodenal artery. Ay, Wait, saan yun? ito. Tama, Okay. tama. Kasi anterior pancreatic duodenal yung vein dito, di ba? Oo. Ito ay anterior pancreatic duodenal artery. Ayun. Tapos, pag nakita mo na yan, makita mo yung intestinal vein. Saan na yun? Ito. Makita mo siya, oh. Diba ito? Ito, marami na siya. Yan ay Intestinal artery. Ay, artery. Yan. Yan. And vein. end vein. Tapos, pag nandito Wala ka Ayan na, na, kanina. Colic. from the superior mesenteric, kung ka-branch siya dito, pag nakita mo yung Y, tingin yung Y na yan. Show the Y. So, yan. Okay. Okay. Ayan. So, ito, ileocolic. Kasi cecum. Yeah. Tapos ito naman, Wait, right ileocolic artery. ileocolic artery, dahil cecum siya. Tapos to, right colic artery, nasa Ascending colon. In the vein. Tapos, This one, middle middle colic artery. Ayun. Walang veins sa Vessel transverse. Pala. Meron, inferior mesenteric vein. Inferior mesenteric vein, ito. Along colic, colon, inferior mesenteric vein. Tapos, tapusin natin yung sa colon. Pag, Okay. naputol kasi yung dorsal aorta, pero supposed to be, sa dorsal aorta, meron siyang inferior mesenteric artery. Inferior mesenteric. So, Yan, inferior yan. mesenteric. Kumari, yan. Inferior mesenteric. Okay. Pagpapuntang rectum, superior Superior hemorrhoidal. hemorrhoidal artery. Pagpapuntang colon, Papuntang left upper colic. left colic. And then, guess mo na yung mga iliac. Oo. Mamaya na yun, Okay na hindi yun. pa tapos yung sa renal. Okay na yun, kahit huwag na yun. Renal. Okay. Okay. Ang tawag dito? renal Renal vein. Renal vein. Renal connects to the genital, yeah. Oo. Ovarian. Yung tributaries niya ay spermatic, ay genital vein. Genital vein yan. Spermatic vein. May artery ba nito? Meron.
They're in the same position. Ayan. Ah, okay. Artery and vein. Spermatic. Okay. Internal spermatic vein and Internal artery. spermatic vein and artery. Kasama niya ang left renal. Connected sila. Okay. Left renal vein. Where's Oo, the nakakonect left sila. renal artery? Nakakonect sila sa post cava. Post Sorry. cava. Post cava. Tapos, from post cava, makita mo, may mga Y siya. Yan ang ilia lumbar. Ito, ilia lumbar. To. Ilia lumbar. Vein and artery. Vein and artery. Tapos Dito. dito, may lumbar Eh, sorry. vein. Iliolumbar siya ulit. Ilia lumbar, this one. Ito. Or saka ito rin. Okay. Ilia lumbar. Okay. Kasama yan. This one, lumbar vein. Lumbar vein. Tapos, Smaller, a lot smaller. lumbar artery. Shorter. Ito naman. Katabi niya lang. Lumbar artery. Ayun. Okay. Sa right naman, pareho lang. Except yung internal genital vein. Vein ay connected sa post cava at hindi niya kasama ang renal. Okay. Ito yung right side. Yeah. Yan. Yeah, okay. Adrenolumbar nandito. Yan. Sa adrenal. Yep. Okay, baba. Ay, pinic artery na point out na namin. Ah, Ayan. Tapos ito na, Okay na yun. common iliac vein. Last parts na lang. Common iliac vein. Ito. JJ, okay ka dito? Yeah. Common iliac vein. Ayan. Tapos external iliac. Oh. Ito. Nandito pa Which one? Which one? Common. Vein to ata yung vein. Common external. Ay, common iliac. External. Common iliac. Common iliac siyang dalawa. Yeah. Tapos when it goes deeper, further, that becomes the External. external iliac. Yeah. Tapos, kung nakita mo na yung internal iliac, ito. Nag-branch out yung external iliac. Pa right, pa lateral side. Yeah. Tapos, pagpa-caudal naman yung branch, ito. Caudal or sacral. Sacral naman siya. Caudal or sacral vein. Yeah. And show the deep femoral vein. Tapos, nag-branch out siya further sa deep femoral vein. Ito. Yan o, sa femur. Nasa ka ba? Oo. Tapos, Sige, sa'yo ako magkakapit. femoral vein siya. Oo. Pero, pag Babalik ka na ba? papasok mo siya pa lateral na, Babalik ka na ba? deep femoral na. Saan kaya yun? So, So, kunin ko muna yung pinasama mo. kung sa din dyan. Hindi nyo nalilinis Ako dadali. pagdating sa legs ah. Ako dadali. Hindi na cut ng Tingin cat ko, nyo. tingin ko naputol na namin. Ay, Yung deep femoral. Hindi ba ito yun? ito pala. Sorry. Pala. Di ba sa artery yan? Deep femoral Deep artery. femoral siya. Eh, yung Artery. vein may Tapos, deep femoral. sa artery naman. Question, sorry. Wait lang. Pareho lang ba ang position ng deep femoral artery sa deep femoral vein? Pareho lang. Ayan, so deep femoral artery and vein. Ito yung femoral artery. Femoral artery. Deep femoral artery. Yeah. Ayan. Okay Tapos na. dito, Anong oras na ngayon? External iliac. external iliac. Internal iliac. Yeah. Gusto ko mag-dito. Eh, ito pala, umbilical artery. Pagpataas sila. Pataas. Okay. Internal iliac, pag pababa siya ito. And then caudal, sacral, Caudal or... sacral. Ano pala to, Beth, ito? Dorsal aorta yan. Naputol ko Ano na. po? Okay na. Tapos inferior epigastric, sorry. Okay. Inferior epigastric ito. Connect to the superior. Here. Papunta